حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ تمام قسم دی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، کبریائیاں، بڑائیاں، یکتائیاں، شہنشائیاں دے لائق رب العالمین دی واحد ذات ہے۔ بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام دی برکھا امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ عزیز بھائیوں، محترم دوستوں، بزرگوں، نہایت ہی قابل قدر، واجب الاحترام، پردہ نشین میری روحانی ماؤں بہنوں، موجودہ مہینہ رجب دا مہینہ بائی رجب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دا دن بھی ہے، اور اس مہینے دے اندر نبی علیہ السلام نو معراج بھی ہوئی۔ آقا علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے بہت بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے۔ انہاں دے وچوں ایک معجزہ قرآن مجید ہے۔ جدی حفاظت دا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود لیا ہے۔ اگر کتب احادیث نو پڑھیے، 250 تو بھی زیادہ معجزات نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ انہاں دے وچوں ایک معجزہ معراج دا معجزہ ہے۔ جڑا اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام نو جسم اور روح سمیت عطا فرمایا۔ معراج دے 2 حصے نے، ایک نو اسرا کیا جاندہ ہے، ایک نو معراج کیا جاندہ ہے۔ اسرا یسری، اسرا تو مراد رات نو چلنا، کیونکہ معراج دا واقعہ رات نو پیش آیا ہے۔ مسجد حرام تو یعنی بیت اللہ تو لا کے بیت المقدس تک دا جڑا سفر ہے انہوں اسرا کیا جاندہ ہے، اور بیت المقدس تو لا کے آسمان دیاں بلندیاں تک دے سفر نو معراج کیا جاندہ ہے۔ معراج دا مطلب ہے چڑھنا، اسرا دا معنی رات نو چلنا۔ اس لحاظ نال یہ 2 حصے نے۔ محدثین دا، علماء دا، مفکرین دا بہت لمبا چوڑا اختلاف ہے کہ ایک کدوں مرد وجود دے اندر آیا واقعہ۔ بعد نے ہجرت تو 1 سال قبل دا ذکر کیتا ہے، بعد نے 4 ماہ دا، 4 سال دا ذکر کیتا ہے، بعد نے 4 مہینیاں دا تذکرہ کیتا ہے، بعد نے 6 مہینیاں دا، بعد نے 8 مہینیاں دا، بعد نے رمضان المبارک دا بھی کیا ہے، بعد نے ربیع الاول دا بھی کیا ہے۔ بہرحال یہ بات برحق ہے کہ نبی علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے معراج کروائی، جسم اور روح دے سمیت عطا فرمائی۔ یہ خواب نہیں، محض اٹکل پچو نہیں، حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو
معراج کروائی ہے، اور یہ بڑا عظیم معجزہ ہے۔ معجزہ انہوں کہندے نے جنہوں عقل تسلیم ہی نہ کرے، کیونکہ یہ دے اندر انسان دا اپنا کوئی کمال اور اختیار نہیں ہوندا، صرف اللہ رب العزت اے نبی دے ہتھوں ظاہر کردا ہے، پیچھے ہاتھ عرش والے رب دا ہوندا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مسجد حرام تو اٹھایا گیا، بعد نے کتے کیا ہے، بعد نے کتے کیا ہے، بعد نے کتے کیا ہے، لیکن قرآن دے مفہوم تو اسی لواں گے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتھے بھی سن آپ نو پہلے مسجد حرام دے اندر لیاندا گیا اتھوں اٹھا کے، پھر اس تو اگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آپ نے فرمایا حتیم دے اندر لے آ کے میرے سینے نو چاک کیتا گیا، دل نو کڈیا گیا، زمزم دے پانی دے نال سونے دے تش دے اندر رکھ کے انہوں دھوتا گیا، ایمان اور حکمت بھر دیتی گئی، پھر انہوں اپنی جگہ تے رکھ کے اتوں سلائی کر دیتا گیا، سی دیتا گیا میرے جسم نو۔ یہ واقعہ دو باری ہویا ہے، ایک باری بچپن دے اندر، ایک باری معراج تو قبل۔ یہ دی حکمت کی ہے، یہ دی حکمت یہ آ کہ بچپن دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سینہ چاک کیتا گیا، اسی طرح ہی ادو بھی معاملہ ہویا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نو نبوت دینی سی، اور جس معاشرے دے اندر آپ دی پیدائش ہوئی اس معاشرے دے اندر کفر بڑا سی، شرک بڑا سی، لوگ غلاظتاں دے اندر گمراہیاں دے اندر غرق ہو چکے سن، دھنس چکے سن۔ اس واسطے کہ میرا نبی جدو وڈا ہوئے گا یہ دے اندر انی قوت برداشت ہوئے یہ سارے مسائل نو ہینڈل کر سکے۔ اور دوسری مرتبہ شک صدر دا جڑا واقعہ پیش آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دل نو کڈیا گیا، انہوں دھویا گیا زمزم دے پانی دے نال، کیوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہون اس عالم دنیا نو چھڑ کے آپ ایک الگ عالم دی طرف جا رہے سن، ایک الگ دنیا دی طرف جا رہے سن، ایک الگ آسمان اور فرشتے اور اللہ رب العزت دی طرف، اور اتھے جنت اور جہنم دے مناظر۔ پھر انسان جویں جویں اوپر جاندا ہے نا آکسیجن دی کمی ہوندی جاندی ہے، ایک وقت آندا ہے کہ آکسیجن بالکل ختم ہو جاندی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دل نو کڈ کے دھون دا معاملہ زمزم دے پانی دے نال کہ پیغمبر او آن والے حالات دا مقابلہ کر سکے جڑے اتے مشاہدے میرے نبی نے کرنے نے نا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے مشاہدیاں دی میرے پیغمبر دے اندر قوت برداشت ہونی چاہیے۔ یہ واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مینوں میرے قریب براق لے آندا گیا جڑا گدے نالوں بڑا خچر دے نالوں چھوٹا سی۔ آپ نے فرمایا مینوں او دے قریب کیتا گیا، جدو میں قریب ہویا نا انہیں تھوڑی جی شوخی ماری، جبریل نے کیا کہ اے براق تیرے تے آج تو قبل بھی یہو جا نہیں بیٹھا، تیرے تے آج تو بعد بھی یہو جا نہیں بیٹھے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا براق پسینے دے نال شرابور ہو گیا، میں اوپر بیٹھیا، آپ نے فرمایا مینوں براق لے کے اڈیا مکے تو لگ کے فلسطین دا علاقہ جتھے بیت المقدس ہے انہوں القدس کیا جاندہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مکے تو لگ کے فلسطین دا او علاقہ جتھے بیت المقدس سے 40 دن دی مسافت ہے، 40 دن دی مسافت ہے۔ اور محدثین نقل کردے نے اگر راتاں پائیے تو پھر 40 دن دا جان دا تے 40 دن دا آن دا 80 دن دا سفر پاندا ہے، جڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ رب العزت نے چند سیکنڈاں دے اندر طے کروا دیتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اتھے لے جا کے براق نو بن دیتا گیا، اتھے انبیاء موجود سن، میں نبیاں دی امامت کروائی۔ کئی لوگ اتھے سوال کرتے ہیں، اتھے سوال نہیں کرنا، اتھے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اتھے نبی کنج آئے تے کیوں آئے، یہ برس کی معاملہ ہے۔
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ये मोजज़ा है। और मोजज़ा उन्होंने कहते हैं जिन्होंने अकल गवारा ही ना करे, अकल समझे ही ना, अकल उन्हें ते आमादा ही ना होवे, अकल दे अंदर वो बात आए ही ना। इस वास्ते फरमाया जो ये बातां जेन दे अंदर आन, नबी किंज गया, नबी ने उत्थे नबियां दी इमामत किंज करवाई, नबी आसमान तो जन्नत दे विचों वो नबी उत्थे किंज आ गए, वो जिंदा किंज कर दिते गए। अल्लाह ने फरमाया फिर वो पढ़ लवे सुबहान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही, पाक है वो ज़ात जिहड़ी अपने बंदे नूं लैके गई। नबी आप नहीं गया, नबी नूं रब लैके गया है। सुबहान अल्लाह दी, पाक है वो ज़ात। और मस्जिदां दे बाहर तुसीं देखिया होएगा, बाद मसाजिद दे बाहर ये अल्फाज और ए महीना रजब दा आ रहा 29 रजब नूं लोगों ने स्पीकर खोल लेने, ये अल्फाज तुहानूं आम मिलणगे, बालागल उला बि कमालिही, काशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, नअऊज़ु बिल्लाहि मिन दालिक। शिरकिया कलिमात ने कभी इन्हां दे तर्जमे ते गौर नहीं किया मुसलमान। बालागल उला बि कमालिही, नबी अपने कमालात दे नाल गया है। नबी ने अपने कमालों के नाल, नबी ने अपने कमाल के नाल, अपने इख्तियार के नाल आसमान दियां बुलंदियां तय कीतियां। काशाफत दुजा बि जमाली ही, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हुस्नो जमाल के नाल सारे अंधेरियां नूं खत्म कर दिता। हालांकि अल्लाह ने की फरमाया, लिजान वाला कौन है? अल्लाह। मुसलमान कभी नबी अपने इख्तियार नाल गया है, नबी तो इख्तियार रखता ही नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं नबियां दी इमामत कराई, उस तो फारग होया, उस तो बाद मैनू फिर आसमान की तरफ उठाया गया। आसमान ते अंबिया दे नाल मुलाकातां कीतियां। मुख्तसर वाकया, मुख्तसर इशारातन मैं बात करांगा, वाकया बहुत लंबा है, कुतबे तफासीर के अंदर ये वाकया मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैनू आसमान की तरफ उठाया गया, अंबिया दे नाल मैं मुलाकातां कीतियां, अंबिया दे नाल मुलाकात की, सलाम दुआ होई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं अगे बढ़ता गया, आसमान के दरवाजे खुलते गए और तारफ हुंदा गया, फरिश्ते मेरे बारे पूछते गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं चढ़दा चढ़दा हत्ता के सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचया। सिदरा कहते ने बेरी के दरख्त नूं, मुंतहा इंतहा विचों ही, अमाल दी इंतहा। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफों अहकामात उतरते हैं उत्थे इंतहा है, जो इंसान के थल्लों अमाल जाते हैं उत्थे अमलों की इंतहा है। सिदरतुल मुंतहा, सिदरा बेरी के दरख्तां नूं कहा जाता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस दरख्त के फल जड़े ने ना हजरे शहर के मटकियां के बराबर ने। आपने फरमाया उहदे पत्ते जड़े ने हाथी के कन्ना जिहड़े ने, उत्थे अमाल दी इंसान की इंतहा है, उत्थे रब के अहकामात उतरते हैं, उत्थे इंसान के अमाल जाते हैं, उतों अगे कोई भी नहीं जा सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो उत्थे जिबरील मैनू लैके गया सिदरतुल मुंतहा तक, जिबरील ने कहा कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्थों तक मैनू इजाजत सी, इस तो अगे मैं नहीं जा सकता, इस तो अगे तुसीं जाना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर मैं उत्थे जिहड़े तकदीरां लिखते ने फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे, मैं उन्हां दे कलमां दी आवाज़ सुनी, उन्हां दी इन्नी आपने फरमाया दिलकश आवाज़ सी कलमां दे चलन दी, एक कहकशां सज गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे नाल गल कीती। यह मुख्तसर जा वाक़या है, मौलवी एवें खिंची फिरदे ने। तो जितनी भी रिवायात ने ना ये बारे आपने ओ वेखिया ओ वेखिया ओ वेखिया, उन्हां विचों ज़्यादातर ज़ईफ वाक़यात ने। चंद एक चीज़ां ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हां दा मुशाहिदा किया है मिराज की रात, और आप नूं मुशाहिदा करवाया गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं उत्थे पहुंचया, इंदहा जन्नतुल मावा, आपने फरमाया उत्थे ही जन्नते मावा है, जिथे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे
آپ نے فرمایا اللہ رب العزت دی ذات میرے نال ہم کلام ہوئی ڈائریکٹ، لیکن اللہ نے ملاقات نہیں کی تھی۔ مولویاں نے بڑا زور لامنا ہے اس مہینے دے اندر جذبات دے اندر آ کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رب دی ملاقات کروا دینی ہے، اور کئیاں نے تے جفیاں پوا چھڑیاں نے نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ اللہ رب العزت نے واضح طور تے قرآن مجید دے اندر اس بات کا رد کیتا ہے، واضح طور تے کہ اے لوگو اللہ رب العزت اینا فارغ نہیں۔ اللہ رب العزت دی ذات نے کسے دے نال ملاقات نہیں کیتی، کسے دے نال سامنے بیٹھ کے بات نہیں کیتی۔ ملاقات تے دور دی بات ہے، اللہ رب العزت نے کسے دے نال بات بھی نہیں کیتی سامنے بٹھا کے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر اس بات نو بیان فرمایا، سورہ شورا دے اندر 25واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ انہو علی حکیم۔ اللہ فرماندے نے کسے بشر واسطے اے بات جائزی کوئی نہیں، کسے بشر واسطے اے معاملات جائزی کوئی نہیں، این یکلمہ اللہ کہ اللہ رب العزت او دے نال بات کرے، او اللہ رب العزت دے نال بات کرن، لیکن اللہ رب العالمین فرماندے نے الا وحیا، مگر وحی دے ذریعے اللہ بات ضرور کر دینے۔ وحی دا طریقہ کار بھی اللہ نے قرآن اندر بیان کرتا۔ اللہ فرماندے نے بھی اذنہی من او من ورائی حجاب، یا پردے دے پیچھے اللہ گل کر دینے، جی میں موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے گئے، اللہ رب العالمین فرماندے نے اے موسیٰ اپنی جتیاں اتار کے نہ، ہن تو وادی مقدس دے اندر آ چکے آئے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کہندے نے میں پہاڑ تے پہنچیا نا، میں طور پہاڑ تے گیا، ایک سر سبز درخت نظر آ رہے آئے، انہوں اگ لگی ہوئی ہے، لیکن جی میں اگ لگی ہے نا بڑا ہی خوبصورت لگ رہے آئے۔ موسیٰ نبی کہندے نے میں کول جانا درخت پیچھے ہو جاندہ ہے، میں پیچھے ہاتھنا درخت قریب آ جاندہ ہے۔ موسیٰ نبی علیہ السلام فرماندے نے میں پریشان ہو گیا، اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے تے اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ گھبرانا، ایتھے تیرا رب موجود ہے، ایک گلاں جڑیاں تیرے نال کر رہا ہے تیرا رب کر رہا ہے، لیکن آواز آ رہی ہے تصویر نہیں آ رہی، آواز آ رہی ہے اللہ رب العزت دی۔ اے پردے دے پچھوں اللہ رب العزت گل کر رہے نے، وحی دی ایک صورت، دوسری صورت او یرسل رسولا، اللہ رب العالمین فرماندے نے یا وحی پیج کے اللہ رب العزت گل کر دینے، یا خواب دے ذریعے اللہ بات کر دینے، جی میں کہ ابراہیم علیہ السلام نو خواب آیا اپنے بیٹے نو ذبح کر رہے نے۔ یہ تین صورتاں جے وحی دیاں، اور بھی کئی صورتاں کتب احادیث دے اندر ملن گیاں، لیکن کتے اے نہیں ملے گی بات کہ اللہ رب العزت نے کسے نبی دے نال ملاقات کیتی ہوئے۔ مولوی بڑا دور لان دینے، اللہ نے عرش سجا چھڑیا سی، اللہ نے جنت سجا چھڑی سی، مسیریاں لگ چھڑیاں سن، ایک سپیشل کمرہ بن چکیا سی، نبی دیاں اللہ دے نال ملاقاتاں ہویاں نے، اللہ دیاں نبی دے نال ملاقاتاں ہویاں نے، تے میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھیا گیا، اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے میں سدرۃ المنتہا دے قریب پہنچیا، سدرۃ المنتہا دے قریب پہنچیا نا تے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں آقا علیہ السلام دے کولو پوچھیا اللہ دے نبی جی تسی اللہ نو ویکھیا ہے کہ نہیں ویکھیا؟ آؤ حدیث نوٹ کرنا، صحیح مسلم دے اندر 174 نمبر حدیث، میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نور انا اراہو، اے ابو ذر اوتھے تے نور ہی نور نظر آندا سی، محمد نور نو کنج ویکھ سکدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اتھے تے نور ہی نور ہے،
रोशनियां ही रोशनियां ने। नूर की भी वदाहत मैं करांगा, नूर है की चीज़ है, नूर तो मुराद रब ना समझ लेना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उथे ते नूर ही नूर है, मैं नूर नूं किंज वेख सकना। दूसरी रिवायत अब्दुल्ला बिन शफीक रहमहुल्लाह बयान करते ने, मैं हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे कोलों पुछया, ए अबू ज़र अगर मैं अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं वेख लैंदा मैं जरूर सवाल करदा, अल्लाह दे नबी जी तुसी रब नूं वेखिया मेराज दी रात? ते अबू दर कहंदे ने मैं अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों सवाल कीता ते मेरे आका फरमांदे ने राअयतु नूरन, ए अबू ज़र मैं नूर वेखिया। इस तो मुराद रब ना समझ लेना। तीसरी रिवायत कायनात दे सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस सही मुस्लिम दे अंदर 179 नंबर हदीस मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ला यनामु व ला यंबगी लहु अन यनामा यख्फिदल क़िस्ति व यरफ़उ इलैहि अमलुल लैलि क़बल अमलन नहार व अमलन नहार क़बल अमलिल लैल हिजाबुहु नूर व फी रिवायतिन अबी बकरिन अन्नारु लौ कशफहु ला अहरक़त सुबहातु वजहिही मंतहा इलैहि बसरुहु मिन खल्क़िही। कायनात दे सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत सौंदा नहीं, सोना उदी शान दे लायक नहीं। मेरे आका फरमांदे ने रात दे अमल दिन होन तो कबल ते दिन दे अमल रात होन तो कबल मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह दी तरफ उठाए जांदे ने, अल्लाह दे कोल पेश कीते जांदे ने। ते मेरे नबी ने बड़ी प्यारी बात कीती, ए नूर दी वदाहत कर दित्ती है जेड़ा मेरे आका ने नूर वेखिया है। मेरे मुस्तफा फरमांदे ने मैं नूर वेखिया है, उथे ते नूर ही नूर सी, मैं रब नूं किंज वेख सकना वा। मुख्तलिफ रिवायात दे अंदर मेरे आका फरमांदे ने मैं नूर वेखिया। ओ नूर की है? अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ओ नूर जेड़ा सी आका फरमांदे ने हिजाबुहु नूरन, अल्लाह रब्बुल इज्जत दे सामने नूर दा पर्दा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दे सामने नूर दा एक पर्दा नहीं, कई पर्दे ने, हजारां पर्दे ने। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अन्नारु लौ कशफहु ला अहरक़त सुबहातु वजहिही मंतहा इलैहि बसरु मिन खल्क़िही। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत दे सामने जड़ा हिजाब है, जड़ा ओ नूर दा पर्दा है, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उठा देन, उस नूर दे पर्दे नूं दूर कर देन, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जिथों तक निगाह जांदी अल्लाह दी मखलूक जल के राख ही हो जाए। इन्ने नूर दे पर्दे जे। ते मौलवी तो बड़े जोश दे विच आंदे ने नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अज अर्श सजाया जाना है, अर्शां ते आ जा चुप करके पूरी उम्मत नूं पता है। नाउज़ बिल्लाह किड़ा बड़ा बुहतान है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात ते और अल्लाह ते किड़ा बड़ा बुहतान है। बड़ी हंस के बात कर देनी कि जनाब सारा कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। कायनात दे सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे वाकया बयान कीता। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा वाकया अल्लाह ने कुरान अंदर बयान कीता। मूसा कहंदे ने अल्लाह मैं तेनू वेखना चाहना वा। ए वेखो नूर केड़ा नूर, अल्लाह रब्बुल इज्जत दे पाक पैगंबर मूसा कहंदे ने अल्लाह मैं तेनू वेखना है। ते अल्लाह फरमांदे ने लन तरानी, एक ला नाफिया दा हुंदा है। ए जनाब लन तरानी अगर ला हुंदा एदा मतलब सी मूसा मैं तेनू तू मैनू वेख नहीं सकदा। इथे लन आ गया है, मूसा तू मैनू हरगिज़ नहीं वेख सकदा। मूसा इते हो ही नहीं सकदा तू मैनू वेख सके। मूसा ने जिद की, लाडले नबी सन्ना कि अल्लाह ने फरमाया मूसा उस पहाड़ की तरफ देखना, अगर अपनी जगह ते कायम रहा ते फिर तू मैनू वेख लेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर दी तजल्ली अपनी उस पहाड़ ते पाई, पहाड़ रेदा रेदा हो गया ते मूसा नबी बेहोश हो के डिग पे। जो होश आई ते कहंदे ने सुबहान रब्बी, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तेनू कोई भी नहीं वेख सकदा।
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدو جنتی جنت سے چلے جان گے جہنمی جہنم سے چلے جان گے آ ستیاں نو بٹھا دیو ذرا جڑے ٹھونٹوں لا کے بیٹھے نے کرسیاں تے وضو ٹوٹ جاتا ہے ٹیک لا کے بندہ جدو بہندا ہے نا وضو ٹوٹ جاتا ہے ایڈے آپ پکے وضو والے کوئی نہیں ہے گوڈے بھی چھڑ دیو تے توجہ نال بہو آپ نے فرمایا جدو جنتی جنت سے چلے جان گے جہنمی جہنم سے چلے جان گے فیصلے ہو جان گے تے اللہ کی فرمائے گا جنتیاں نو اے جنتیو سب کچھ مل گیا ہے ہاں اللہ سب کچھ مل گیا اللہ فرمان گے ایک چیز رہ گئی جنتی کہیں گے اللہ سارا کچھ مل گیا ہے سب کچھ مل گیا ہے اللہ ہون کوئی کسر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سارے نوری پردے جڑے نے نا وہ حجاب دور کر کے اللہ مومناں نو اپنی زیارت کروائے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جڑی اللہ زیارت کروائے گا نا تے مومن رب والے ویکھی جان گے مومن رب والے ویکھی جان گے اکھ نہیں چمکن گے انسان دنگ رہ جائے گا حیران رہ جائے گا مومناں نو خوشی اینی ملے گی آقا نے فرمایا کہ جنتاں دیاں ساریاں نعمتاں رب دی زیارت دے نالوں ہلکیاں لگن گیاں رب دی زیارت سب دے نالوں اعلیٰ اور افضل نعمت ہوئے گی جڑی اللہ مومناں نو عطا فرمائے گا لیکن وہ اکھ بھی جنتی اکھ ہوئے گی وہ زندگی بھی جنتی زندگی ہوئے گی دنیا دی زندگی نہیں ہوئے گی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جویں تسی سورج نو ویندے جے ایک روایت چاند دی ایک روایت سورج دی آپ نے فرمایا جے 14ویں رات دا چاند ہوئے کوئی ستارہ آسمان تے نظر نہیں آندا آسمان بالکل صاف ہوندا ہے اور چاند پورا جوبڑ تے ہوندا ہے او دی روشنی ہوندی ہے آپ نے فرمایا چاند بالکل صاف نظر آندا ہے کوئی درمیان چ رکاوٹ نہیں ہوندی آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن مومن اور رب دے درمیان چ کوئی رکاوٹ نہیں ہوئے گی لیکن اے ملاقات آخرت میں ہوئے گی اللہ مینوں اور تانوں سب نو عطا فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں رب نو نہیں ویکھیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول مسروق تابعی نے وہ پوچھتے نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول سوال کرتے نے اے مومنہ دی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مینوں دسو تے صحیح اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر نے اللہ نو معراج والی رات ویکھیا ہے کہ نہیں تے مومنہ دی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے اے مسروق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ تیناں دا دعویٰ کردا ہے اس بندے نے رب تے بہتان لگایا انہاں دے وچوں ایک اے چیز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوئے کہ میں رب نو ویکھیا ہے انہاں نبی تے بہتان لگایا ہے تے مسروق کہندے نے میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہاں میں جلدی دے نال کھڑا ہو گیا سیدھا ہو گیا تے کیا مومنہ دی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی نہ کرو جلدی نہ کرو اللہ رب العزت نے کیا قرآن اندر بیان نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویکھیا افق تے اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں آسمان دے کناریاں تے ویکھیا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں دوسری مرتبہ دیکھیا حضرت عائشہ نو پوچھ دینے مومنہ دی ماں عائشہ پھر آیتاں کا دے واسطے نے تے مومنہ دی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے اے مسروق رحمت اللہ علیہ تابعی نے کہندیاں نے اے مسروق میں اس امت دے اندر سب تو پہلی عورتاں جنہیں انہاں آیتاں دے متعلق امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں سوال کیتا سی اللہ دے نبی جی انہاں آیتاں تو مراد کیے تسی کنوں ویکھیا ہے تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ انہاں آیتاں تو مراد میں جبریل نو 2 مرتبہ دیکھیا ہے لا میرے تے فتوہ قرآن تے فتوہ ہو لا پہلو عائشہ تے فتوہ را رضی اللہ تعالیٰ مومنہ دی ماں تے فتوہ لگا گستاخی دا اسی تے گستاخ ہے ہی ہیں اتنی بڑی جسارت ہے کہ قرآن سامنے رکھ کے اللہ رب العزت نے نا قرآن اندر بیان فرمایا اللہ فرماندے نے قرآن تلاوت کرنگے لوگ اور کہنگے ہوا من عند اللہ او لوگوں میں دلیل قرآن جو دے رہے ہیں اللہ فرماندے نے لیسا ہوا من عند اللہ او قرآن اندروں بات نہیں ہوئے گی آیتاں قرآن دیاں پڑھنگے استدلال غلط کر کے پیش کرنگے
जबरील तो रब बना दिता गया। जिथे जबरील का जिक्र आमना सी उथे मुसलमान गलत फहमी का शिकार हो गए। शैतान ने बहका दिता, मुसलमाना ने उथे जबरील की जगह ते रब समझ लिया कि नाउज़ बिल्लाह और रब सी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम दी क़ुव्वतिन इंदा दिल अर्शि मकीन मुताइन थम्मा अमीन। सूरत इज़ शम्स कुव्विरत 30वां सिपारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते ने इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ए कुरान जेड़ा जे ए रसूल करीम दा पैगाम जे। ए कुरान अल्लाह दी नबी दा है? दसो हाँ जरा किंदी किताब है? अल्लाह दी। ते अल्लाह ने कुरान च फरमाया इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। उथे रसूलिन करीम तो मुराद जबरील है। वही किंदे जरिए आंदी है? जबरील दे जरिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ओ लोगो बेशक पैगाम लिया के आने वाला रसूल करीम जे। उथे जबरील नू रसूल किया गया है, पैगाम ले आने वाला किया गया है, करीम किया गया है, असमत वाला किया गया है। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम दी क़ुव्वतिन इंदा दिल अर्शि मकीन, जड़ा रब दे हां बड़े ही मर्तबे वाला है, अर्श वाले दे नजदीक बड़ी कुव्वत वाला है, बड़ा ही मजबूत फरिश्ता है। मुताइन थम्मा अमीन, जड़ा आसमाना ते बड़ा ही अमानतदार है, आसमाना ते बड़ा ही अमानत वाला है। कि अल्लाह फरमाते ने मा काबा कौसैनी औ अदना, कि हम बिराज दी रात ओ जबरील इन्ना मेरे पैगंबर दे नजदीक होया। मा काबा कौसैनी औ अदना, दो कमाना दे करीब आ गया, मेरे मुस्तफा दे करीब इन्ना हो गया। अल्लाह फरमाते ने फअौहा अब्दी इला मा औहा, फिर उन्हें वही की थी अपने बंदे दी तरफ जड़ी वही करनी सी। ते वही कौन लेके आंदा है? जबरील लेके आंदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते वही जबरील लेके आए, सारे नबियां ते जबरील वही लेके आए। मैं इब्तिदा दे अंदर ही आयत मुकद्दसा पढ़ दी है। अल्लाह फरमाते ने लोगो वही दे 3 तरीकेकार कुरान अंदर बयान किए गए ने, या मैं पर्दे दे पिछों गल करना वा, या मैं वही दे जरिए गल करना वा, या मैं ख्वाब दे जरिए इल्हाम करना। ए मेरा तरीकेकार है, मैं किसी दे नाल आमने सामने बात नहीं करदा। और तुसी एडे गुस्ताख बन गए कायनात दे लोगो, तुसी ते बात करना ते दरकनार कर दिता, तुसी ते ए भी साबित कर दिता मेरे आका ने मेरा दी रात रब दे नाल मुलाकातां कीतियां ने। कितना बड़ा बुहतान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बात को अगे चलाइए। कायनात दे सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ियां बड़ियां निशानियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जड़ियां दिखाइयां, उन्हां दे विचों एक काबिल गौर चीज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं लोगों नू देखिया पित्तल दे नाखन ने अपने जिस्मां नू रोच रहे ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं पूछा जबरील कौन लोग ने? कि अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ए तुहाडी उम्मत दे ओग लोग ने जेड़े गीबतां करया करदे सन, चुगलियां करया करदे सन। मेरे आका मिराज ते गए, मिराज तो आके मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत दे सामने इस गुनाह नू बयान किया, ओ मेरे उम्मतियो बच जाओ, ओ नमाजियो बच जाओ, नमाज़ां पढ़ पढ़ के गीबतां ना करया करो। औरतां बिल खुसूस, मर्द बिल उमूम गीबतां ते लगे ने, मस्जिद दा गेट क्रॉस नहीं करदे, अजे सलाम फेरदे ने उत्थे ही चमगोइयां शुरू हो जांदियां ने, एक दूसरे वल्ले वेंदे ने ते फुलां दियां गीबतां फुलां दियां गीबतां। रमजान मुबारक दा महीना आना है, ओदे अंदर भी गीबतां, शहरी करदे वक्त भी गीबतां, जनाब इफ्तारी करदे वक्त भी गीबतां। ओ मेरे भाई ए ओ इबलीस जे जिन्ने कसम खादी, अल्लाह मैं तेरे बंदियां दे अगे भी बैठांगा, तेरे बंदियां दे पिछे भी बैठांगा, सज्जे भी बैठांगा, खब्बे भी बैठांगा। अल्लाह मैं हर तरफों आवांगा, अल्लाह नेकियां नू तबाह कर दियांगा, अल्लाह बर्बाद कर दियांगा।
اٹھ، تیرے اکثر بندے تیرے نہ شکرے بن جان گے۔ اج ویکھ لو انسان غیبتاں کردا ہے، انسان چگلیاں کردا ہے، انسان بدگمانیاں کردا ہے۔ اگے تے اے چگلیاں غیبتاں صرف دنیا داراں دے اندر سن، اج ممبر تے بھی آ گئیاں، اج مسجداں اندر بھی آ گئیاں، اج نمازیاں اندر بھی آ گئیاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابہ ایڈا وڈا گناہ او دی سزا میں آسماناں تے ویکھ کے آیا ماں۔ او میرے صحابہ اس گناہ کولو بچ جاؤ، اے گناہ ایسا جڑا نیکیاں نو برباد کر دیندا ہے۔ تے نالے پولی دی غیبت کر دیندے، نالے آندے نے اللہ معاف کرے، آندے نے غیبت ہو جائے گی، پھر نالے چھڑ دیتا، نالے دس دیتی ساری گل۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے نا سلسلۃ الصحیحہ دے اندر ایک روایت نقل کیتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں مردے نو غسل دئیے نا، مردے نو غسل طبی نقطہ نظر دے نال بھی اور شرعی نقطہ نظر دے نال بھی، کہ جویں جویں میت نو ڈلے کردے جاؤ نا، لیٹ کردے جاؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میت نو جلدی تو جلدی دفن کر دیو، جلدی تو جلدی دفن کر دیو۔ اتنے گھنٹہ گھنٹہ لیکچر دیندے رہندے نے کھڑو کے، تے جی جو جنازہ پڑھان دی واری آندی تے 40 سیکنڈ نہیں لگدے تے مگروں لا کے پرا ماردے نے۔ لیکچر پہلو گھنٹہ گھنٹہ دینا ہے، وعد و نصیحت گھنٹہ گھنٹہ کرنی ہے، حالانکہ وعد و نصیحت دی ایک بھی دلیل کوئی نہیں، لیکن جتھے دلیل ہے آپ نے فرمایا اونی دیر تک دعاواں کرو تب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے عرش والے رب نے انہوں معاف کر چڑے، اوتھے کچھ نہیں کرنا۔ فرماندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو مردے نو غسل دیو، میت نو غسل دیو نا، او دے چہرے تے کوئی داغ دھبا، او دے چہرے دا رنگ دا متغیر ہو جانا، او دے جسم تے کوئی عیب اور نقص نظر آئے نا، آپ نے فرمایا او بندہ لکو جائے، انہوں چھپا جائے نا، وہ کسی دے سامنے بیان نہ کرے۔ لوکی ٹال دے نے نہیں ٹال دے، ویکھیا جی انہوں دا منہ کہو جا ہو گیا سی، ویکھیا جی انہوں دا چہرہ کہو جا ہو گیا سی، انہوں تا ویکھن نوں جی نہیں سی کردا، سمیل آندی پئی سی، یہ ہے وہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ ان دی عیب چھپا جائے گا نا، اللہ قیامت والے دن انہوں 40 مرتبہ معاف کرے گا، 40 مرتبہ اللہ انہوں معاف کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتھوں کی دسیا مرے دی بھی غیبت نہ کرو، آپا تو جیندیاں نوں نہیں چھڑ دے، نمازی دی غیبت کیتی جاندا ہے، شیطان اوتھے بیٹھے ہی اس نیکی جڑی کیتی انہوں ضائع کروا دیندا ہے۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میں اوتھے دیکھ کے آیا، یہ گناہ بڑا وڈا جے، یہ عیب بڑا وڈا جے، اندے تو بچ جاؤ۔ پھر نمازاں دا تحفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ملیا، بار بار جانا، بار بار آنا، نمازاں اندر تخفیف کردیاں 5 رہ گئیاں۔ اور یہ بھی بات علمی ہے، نوٹ کرنا، یاد رکھنا کہ معراج تو پہلو نماز 2 رکعت سی، ساری نماز ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج تو واپس آئے، سفر دی نماز 2 رکعت رکھ دیتی گئی اور حضر دی نماز نو بڑھا دیتا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دے فیصلے نہیں بدل دے۔ میں لوہے محفوظ ان 5 لکھ دیتیاں نے، لیکن جڑیاں میں تینوں پہلو 50 دیتیاں سن نا، ایک نماز دا ادر 10 گنا برابر ہوئے گا، تیری امت پڑھے گی 5 لیکن میں ثواب 50 دا عطا کراں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کی کیا سی، اللہ دے نبی میں تجربہ کریا آیا، میری امت 2 نہیں سی پڑھ دی۔ آج مسلمان اپنی مرضی نال 1-2 نمازاں پڑھ کے آندا جی قبول تو اللہ نے کرنیاں نے نا، تسی کرنیاں نے، اللہ نے 5 کیتیاں نے نازل۔ اور میرے بھائیو 1-2 پڑھ کے انسان کی کہنا میں رب تے احسان کر دیتا ہے؟ نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماندے نے دنیا تے بھیجن دا مقصد یہ ہے میں ویکھاں دا صحیح کیڑا بندہ چنگے عمل کردا ہے کیڑا برے کردا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں رات واپس آیا، اور بعد لوگ لکھتے ہیں کہندے نے دروازے دی جے کنڈی ہلدی پئی سی، یہ روایت کوئی نہیں ہے کتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، معراج دی بات اڑ گئی، آپ نے فرمایا حتیم دی اندر میں آیا، لوگاں نو دسیا، مکے دے مشرک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گئے، سوال کیتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مشغولیت بڑی سی اتھے، مصروفیت بڑی سی، جدی وجہ تو میں بعض چیزاں نو اپنی ذہن دے اندر محفوظ نہیں رکھ سکیا، یاد نہیں کر سکیا۔ مکے دے مشرک مینوں سوال کر رہے نے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑکیاں کنیاں سن، دروازے کنے سن، روشن دان کنے سن،
سن، آپ نے فرمایا مینو بڑا افسوس ہویا، بڑا مینو دکھ ہویا اور پریشانی لائق ہوئی۔ آپ نے فرمایا میں غمگین ہویا، جبریل آئے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے دین نو غالب کرنا ہے، اللہ نے دین نو غالب کرنا ہے، اللہ نے تہاڈی رسالت نو غالب کرنا ہے، اللہ نے اپنی توحید نو غالب کرنا ہے، اللہ نے کفر و شرک نو نیست و نابود کرنا ہے۔ اللہ دے نبی چہرہ اٹھاؤ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنا چہرہ اٹھایا، اللہ نے 80 دن دی مسافتوں بیت المقدس نو اٹھا کے محمد دی آنکھاں دے سامنے کر دیتا۔ اے میرے نبی ویندے جاؤ تے دستے جاؤ، اے جھوٹے نے تسی سچے جے، میں سچائی نو ہمیشہ غالب کر کے دکھانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ویکھ کے کفار مکہ دے سوالاں دے جواب دیتے۔ ابو بکر صدیق کو نسے گئے، ابو بکر ایک بندہ کہے کہ میں رات دے کچھ حصے دے اندر بیت المقدس گیا، 7 آسماناں دیاں سیراں بھی کیتیاں نے، جنت جہنم دے مناظر دیکھے نے، سدرۃ المنتہا تک گیا، سب کچھ کیتا ہے، لیکن رات دے کچھ حصے دے اندر ماننا ہے۔ ابو بکر کہندے نے کیا کہنے ہیں؟ کیا تیرے ساتھی محمد نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دی قسم ہے پوری کائنات دی بات جھوٹھی ہو سکتی، محمد دی بات جھوٹھی نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا نے پھر صدیق دا لقب دیتا ہے، سچا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جدو نبی دی بات آ گئی تے صدیق نے بھی اکھاں بند کر کے یقین کیتا ہے۔ آپا کیوں نہیں کردے؟ مولوی کو پوچھاں گے، امی کو پوچھاں گے، ساڈے مسلک دے خلاف ہے، میرے امام دے خلاف ہے، میری ایسی دے خلاف ہے، میری ایسی دے خلاف ہے، سمعنا و اطعنا۔ انسان کہے میں سن لیا، میں عمل بھی کراں گا۔ ابو بکر صدیق نے جس طرح عمل کیتا، صحابہ نے جس طرح عمل کیتا، یہ مختصر واقعہ میں دوست احباب دے سامنے رکھیا ہے۔ ان دے اندر 2 چیزاں مین نے، ایک اللہ رب العزت دی زیارت اور دوسری ہے غیبت کرنے والیاں دی سزا۔ نبی علیہ السلام نے وہ دنیا تے آ کے دسی ہے کہ اے میرے صحابہ غیبت کرنا بہت بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے، سانو اس گناہ تو بچنا چاہیے۔ اللہ دے حضور دعا ہے جو سنیا ہے سنایا ہے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ بدعات تو محفوظ فرمائے، اللہ سنت شریعت دے مطابق اللہ زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔